Gimana Dek perjalanannya Dek? Mantap? Mantap. Haha. Bos, Oke. dua nih guys, lanjut kelas 3. Like, subscribe, dan share. Rais G Madih. Tap. Rais G Madih 600. Anjay.
Mantap, pos 3 lanjut pos 4. Anjay. Dek, OTW pos 4. pos 4 Arban. Gas. Menuju pos Arban guys, pos 4. Panjang aing
Oke guys, itulah keseruan bersama kalian kita Rais G Madih. Alhamdulillah akhirnya terselesaikan sampai pos 4. Ya dek, jangan lupa apa dek? Like, comment, and subscribe. Sampai ketemu kembali.